Eh bakit kasi nagdala-dala og kuan, nagdala-dala og bag? Ate Joyce, kaya nga naman ko niya itong dalaga, gadala-dala pa og bag. Nga basta diri ka sa dipolo og dapitan, don't need to bring bag. Ngon pa Ate Joyce, don't bring anything. Las binag uban-uban lang ka. Sure di kang wa kay paliton, ayaw naging pagdala. Hi, Merry Christmas! Diretso pa birthday? 27 man ang birthday. Ah. Basta diri ka, you don't need to bring anything. Kung pwede gali, ang imong kwarta, gibulsa ka.